Igasurot na nakuha natin, duka mo tayo lalaki, makikikipit kurog gay. Pero surot, kunanin mo lang, kukuha mo tanyo, kunanin lang ipatratong tanyo. Pero sa awan ko karapatan mo. Laro lang mo. Tamol nga labi, di kong warin ka na. Pero pag mataraba ko, sinita ko ka. Bising nga to, tama. What? Bising nga naman at tolay. Ay, ito tama pagaligan, tumakang nga. Kukuha ni fulano nga, nagkadoyang mo. Kaya lang nagka-fiesta tayo na makibunggol tolay. Hindi pa nang umatolay. Basta makalig tumakang tolay. Ayaw muna. Ayaw oo. Hindi man na plano na. Sa kafalana. Ani gigila ko to pag istorya daga kano tore to ikakano kakaflo mo to tarawan to lalaki. Ani ha? Ganang mangyatan ko to tanakwang? Ha? Ha? Mo to yari. Ani kanin nga fulana. Dali na nga na. Makalig na to tanakwang? Ha? 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 Simula yatong skofrano. Mo. Waktu bi ko ni fulana yari kiningwan ni sa kagabi ni. Pinas, malodi na naman natin nyo. Mana plano na. Diskarteng malupit ba? Diskarteng fulano. Mabudol ka man nyo fulana. Naging nagkatapolwat ka. Maging nagfulana. A few moments later. Piala naman si Mak ko yate nga. Ano gaya to eh? Oops. Sakto. Ate kiniki. Iyayaw eh. Ay, sakto matawang merienda. Chamba. Chamba man si fulano. Jackpot fulano, jackpot. Mabudol ka naman na fulana. Mareredy ka na. Hoy, sko fulana. Sko babay. Natatawa bibisi ka tundan eh. Kamana suro lakag mo ni. Masuro ka date mo ni. Ha? Kikibay to kurog na eh. Kamana ka date mo, kasingan na mo. Di naman na scammer. Scammer eh. Kamana kasingan na mo to lalaki ni. Kikibay to kurog na eh. Ha? Nagka-date mo? Ha? Ha? Kamana ka ha? Naman buto rin namin. Naloko na. Yes, sa bolyos to yari. What? So lalo tama na iloko nga. Budol na. Di ba kita ni ko fulana? To awan to na kwanto lalaki to yana mga yatan ni ko so lamang. Di ba gini ko kagabi ari? Comprending? Oh, paliliptin ka nga ni. Kaya naging gamana kisingan na mo. Sikoy si fulana makikibis ka turog ni. Kanto paasa ka na babay. Ni, katanungan to lalaking? Ha? Ganay matao. Ano lang mo? Afos mabi. What? Porto Ricardo yo. Yan maluto pansi yo eh. Wala pwede mabatiyan ito pala mo ha. Batay Ricardo pala ito pala mo sa fulana. Tagaan na ka na babaya. Sa fulana. Ade takabikta. Among to nga na aya ko tan niko. Baliw ka yata eh. Ako branding. Karo nga na banag kumangayatan niko. Yar taming pwede to itabo mo lato kun kunari lamang. Ha? Kanto tara mo ko ilalagi to asa si kasawan. Karapatan mo masyado. Masaselos ka, wag mo ito karapatan mo. Naloko na. Ari. Laya ka mabi. Pagiro ari. Imula ang tanong mo pala na to so lamang ilalaki to kaya na magana mo. So lamang iwiya na makapatulay tani ko tumakasta. So lamang ilalaki to yan na magido to kuno eh. Comprending? Ha? Ano ya? Kana mo na. Taabid ka ba kasi pa merienda ka lamang may pla. Diretso ka din tayo at makimerienda ka. Galo Gabalo kuno nga ni chocolate. Amo na rin mo. Soft drinks. Huwag ka pa lamang. Diretso ka din to makimerienda. Ang abi kung Gabalo kuno ning fulana eh. Tanya pala pagulo ni pagito pan mo tasimo ko dunggo ko. Pape ka pa fulana.
Ayaw mo laman agad, natutulay. Diba, no, kung na gata ka mo na chocolate mo Package ni Auntie yatong nag-afo pagat ibang bansa yatong. Sige, sige. Bibihira, wa. Wa, sure, kung nito Pilipinas, oh. Wow. Imported yatong. Balo, kung niyo, sungay nga pala, magasisinto kung may pula na. Kasi nga na, pumabang nga. Timing na ba? Sakto. Naloko na. Tumasig to, Eri. Kaka-expired lang yatong. Expired yung mga fulana anik chocolate nga mingi more cubes yo tambula si ko simulang na pangisor maluto to pansiyo more cubes yan pura rekado Baliw ka yata eh. ko fulana ko Naloko na. Soft drinks. Baliw ka yata eh. toyo yan taking ala to batu fulana kaya mo tama to madido nga fulana tagana ka to si fulana igasurot na kuha natin duka mo tala lagi makikikipit kurog gay pero surot kunanin mo lai kukuha mo tanyo kunanin lai patratong tanyo Pero sa unang karapatan mo. Naloko na. mantap tuh Ari ini sikot Ari fulana baga mantap tuh ya fulana ya ala na buling nga baga Naloko na. depan dito pala mata nabali pampers baka pampers te fulana mengking tunga pampers ka pampers te karo gataga na baka pampers te Naliliani ka ako kuya atong ngore. Naloko na. Yanda ako. Buo mo, mabubudol na mana. Gina yung replanong ngore kaya pinulwata ka nga na. Aba, matindi! Ricardo okay baga Ricardo pampers baga tatapak to sa fulana Siyempre, amo man ito budolan na. kaya nga ka gwapa nga na kunay katapam mo skoy fulana ko kunay nga fulana ko kunay to trato niya kunay tamo ka kunay ko ha kunay tamo ka kunay ko Yari ka! Binabati ko po si Ma'am Rosario Makabangon watching from Barangay 3 Tumawini, Isabela, ma'am. Tuangi ko ni Sir Rogelio Kusipag Batung, sir. Shout out po. Binabati ko rin si Ma'am Evelyn Garcia watching from Isans Hills, Pasig. Ma'am, shout out po. Sedo Bakiran Maybelline watching from Taguig City. Ma'am, shout out po. Binabati ko rin si Sir Macmar Bulawan, sir. Ma'am Marieta Zipagan, shout out ma'am. Ma'am Ella Tabug watching from Kubag, Kabagan, shout out po ma'am. Binabati ko rin si Ma'am Brenalyn Gumaro watching from Sawi, Kabagan, ma'am. Ma'am Vicenta Laman watching from Ugad, Tumawini, Isabela, ma'am, shout out po. Binabati ko rin si Ma'am Sel Arugay watching from Antipolo City, shout out ma'am. Sir J. Ong watching from Delphin Albano, shout out sir. Binabati ko rin si Ma'am Juvie Ozo Ibarra watching from Ichage, Isabela, ma'am. Ma'am Maria Zilabbo watching from Balasig, Kabagan, shout out ma'am. Sir Raymond P. Apostol, shout out po. Binabati ko rin si Ma'am Madeline Ensyang Jimenez Sanchez watching from Santa Catalina, Tumawini, shout out po ma'am. Binabati ko rin si Raj Miles Mamawag watching from Santa Maria, Isabela, ma'am. Ma'am Josephine Alavar watching from California, USA, ma'am, shout out po. Binabati ko rin si Sir Christopher Bulan and Marites Lubo watching from Fugu, Abajo, Tumawini, Isabela. Sir Robert Limbawan watching from Taytay, Rizal, shout out po. Ma'am Leticia Magundayaw Bagunu, shout out ma'am. Binabati ko rin ang Chavez and Gingab family watching from Kabagan, Isabela, Kababayan, shout out po. Ma'am Rosie Binalay watching from Minanga, Tumawini, Isabela, shout out po. And last, Ma'am Mylene Bacani watching from Hydro Alfonso Lista, Ifugao. Adi lamang labitari mga kababayan, mga kaibanag, so no next sa lamang ikaroon to shout out. Kung nakaya ka na yung video, please like and share, and naming pagka po naka-follow, please follow. So mabalo to paggiraw, thank you and God bless.